नयगढ़ जिला अंतर्गत गणिया ब्लॉक अधीन किशोर प्रसाद ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में बुधवार मध्याह्न समय लॉयल वेलफेयर फाउंडेशन तरफ मागणा स्वास्थ्य सचेतनता शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। ए शिविर में किशोर प्रसाद ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती गीतांजलि बेहेरा तत्वावधान विभिन्न रोग में आक्रांत थिबा शताधिक लोक आसी कटक हॉस्पिटल आगंतुक विभिन्न विभागर विशेषज्ञ मानक सह परामर्श करुथिबार देखाଯାଏ। ऑर्थोपेडिक विभागर विशेषज्ञ शक्ति स्वरूप महांती, भेषज विशेषज्ञ पयत कुमार त्रिपाठी, आईसीयू विशेषज्ञ एसके सिराज, लॉयल फाउंडेशन नयगढ़ जिला मैनेजिंग ट्रस्टी आदित्य कुमार जयसिंह, सहायक तन्मय रंजन साहू रोगी मानक मागणारे परीक्षा निरीक्षा करी उत्तम चिकित्सा करने सहित औषध बंटन करथिले। विभिन्न रोग में पीड़ित 20 व्यक्ति को अस्त्रोपचार पर कटक नेबाको व्यवस्था करा जायछि। एठारे हार्निया, मलकंटक, अर्स, आपेंडिसाइट, पित्तकोष, मूत्राशय पथर, गर्भाशय ट्यूमर, नाक कानर मांसप्रति, हृदरोग, कर्कट रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आईसीयू, एनआईसीयू, मोतियाबिंदु आदि रोग सहित आंठु गंठी जनित रोग पर मध्य चिकित्सा करा जायथिबार देखा जायछि। मुझे आंखु हूँ सारे देखा कुंतला बेहरा किशोर प्रसाद आंखु दीटा ये पीड़ा हबार स्त्री सार मुझे देखिली। सार कहले से एक्सरे कले मेडिसिन खाइबा मेडिसिन देना तेबे कि कौन जानी देइसंदी कले सार एक्सरे कले मेडिसिन खाइबे आ तुम किंदी बाहर फिंगा मेडिसिन खाओनी आपन डॉक्टर को देखाले। हां सर डॉक्टर दा कहले आपन खुशी अछन तो? हां खुशी अछि। ना होची सोमनाथ पूजकराय, इंदीपटा ग्राम, पोस्ट ऑफिस किशोर प्रसाद, थाना गणिया, जिला नयागढ़। आपन ठीक करे बसछन मु आस्त्री सुनिली जे कटक रु आछंती डॉक्टर बाबू जे वर्तमान रोग देखिबाकू आखि आउ आंठू बात पाई मोर आंठू गंठी बात जो मुझे चली पार नहीं कि मुझे देखिली जे ऑपरेशन हवा को शुणिली तेणु मु ऑपरेशन हवा हेतु मो सार को देखा कर पारे कहले ऑपरेशन जापरि नहीं तेणु से उद्देश्य करके जाऊे आपन जो डॉक्टर परामर्श नेले आपन से कोन उपकार पाइले? नहीं शुणिलु भल जे आमको तो समय सापेक्ष ये तेणु ऑपरेशन हठात आम ये प्रोग्राम देखी ना तेणु आमर विश्वास पाऊँ जाइलु गुरुंडी गुचर जाऊँ कि ऑपरेशन कौन हम सक्सेसफुल हम न हम जापार ना तेणु कौ हिसाब से ऑपरेशन आगे मुझे देवी मु डॉक्टर शक्ति स्वरूप महांती आम रेनबो हॉस्पिटल कटक आम आसीचु आज ये जो मेगा स्वास्थ्य शिविर जोटा आम आयोजन कर लॉयल वेलफेयर फाउंडेशन पक्षर एक बृहत स्वास्थ्य शिविर से शिविर में जहाँ पेसेंट सब आम विभिन्न रोग निरूपण नहीं से सब निरूपण आम एक डाक्तरी दल आज आपण अंचल पहुँचुचु जहाद्वारा कि रोगी मानकर रोगर सचेतनता सहित आम साहाय्य कर विभिन्न औषध कि कौन से अस्त्रोपचार मध्यम तो से आम विशेष विशेष धन्यवाद दूचु ये फाउंडेशन को एवं आम आगामी दिन में चेष्टा करवा फाउंडेशन केमती आहरी अधिक रु अधिक स्वास्थ्य शिविर एमती आयोजन करके लोक मान मन में जो अच्छी स्वास्थ्य सचेतनता आम धीरे धीरे आनिबा एवं ये जो सब समस्या दैनंदिन जीवन में सब लोक रही से सब आम केमती दूर कर आमर आगामी दिन लक्ष्य। कटक रेनबो हॉस्पिटल आसुँ आमर फ्री हेल्थ अवेयरनेस कराऊँच लॉयल वेलफेयर फाउंडेशन तरफ ये मागणा चक्षु चिकित्सा शिविर प्लस आंठू गंठी नी रिप्लेसमेंट पे ना एटिकार माने लोक भल माने आम आगुरी भी नहीं रेस्पन्स भल भी आखि ये लोक आगुरी ऑपरेशन होते भी से माने नी रिप्लेसमेंट भी होती फाउंडेशन तरफ समस्ते भल रेस्पन्स भी देते। हाँ आगुरी एबे तो 20 जन पाखापाखि देखा टार्गेट तो 100+।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଏକ ମାନେ ଏବେ ଯଦି ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ରେ ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ କହୁଛି ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଜୟସିଂ। ମୁଁ ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁ ବୁଲିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିକି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ଫ୍ରି ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯଦି BSKY କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛୁ। ଆଉ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରାଉଛୁ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଲେଣି? ଆମେ ଏଇଟାକୁ 2016ରୁ ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ଚାଲିଛି। ଆମର 7ଟାରୁ ଅଧିକ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡ ମାନେ ଫରେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛି ଏଠିକି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ କେତେ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେଣି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 70,000ଠୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛୁ। ଆଉ 60,000ଠୁ ଅଧିକ ଆନିମଲ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କାଉ ସେଲ୍ଟର ବି ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ ଆନିମଲ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଜୀବ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 10,000। ଆଉ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବାର। ଆମକୁ ସହାୟତା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର। ଆଜିକା ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆଜିର ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତିକି ଭଲ କରିପାରିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି 20ଟା ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ତ ଫେରିଗଲେ, ଟାଇମଟା ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲା, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଅଧିକାଂଶ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ 20ଟା ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଆଜି ଆଶା କରିଥିଲେ? ଆମେ ଆଜି ଆଶା ରଖିଥିଲୁ 40ଟାର। ମୁଁ ତନ୍ମୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ରୟାଲ ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍ପେଶାଲ ମେମ୍ବର ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ରୟାଲ ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ବି ଯଦି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ମାନେ କିଡନୀ ଖରାପ ମେ ବି ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ପଠାଇବେ। ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ କେତେ ବର୍ଷ କାମ କଲେଣି? ମୁଁ 1 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲିଣି। ଆଗରୁ ମେମ୍ବର ଭାବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ମେମ୍ବର ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି। ଆଜିକାର କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆଜିକାର କ୍ୟାମ୍ପ ବୁଲିଲେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କ୍ୟାମ୍ପ କଲୁଣି। ଆଜି ସେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସେ ଡାକିଲେ, କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ମିନିମମ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆସି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ରमेश कुमार मिश्रଙ୍କ रिपोर्ट प्रयाग खबर।